everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, senang sekali Miss Novi bisa kembali menyapa kalian dalam video Miss Novi yang terbaru ya. Nah, kali ini Miss Novi mau sedikit membahas tentang penggunaan according to. Nah, tentunya saya yakin bagi para pembelajar bahasa Inggris kalian sudah sering ya bertemu dengan frase ini ya, according to. Nah, sebenarnya bagaimana sih penggunaan according to yang benar dalam bahasa Inggris? Oke, teman-teman, jadi if you say that something is the case according to a particular person, book, or document, you mean that you got the information from that person, book, or document. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu pernyataan begitu ya, menurut seseorang atau misalnya dari sumber tertulis berupa buku atau artikel atau dokumen begitu ya, maka ketika kita mengatakan according to the person, according to the book, according to the document, itu berarti kita dapat informasi mengenai sesuatu itu ya dari orang, buku, atau dokumen yang dimaksudkan. Begitu ya. Nah, misalnya according to my mother, I should be married by now. Ya, so according to my mother, menurut particular person, in this sentence my mother, gitu ya. Nah, seperti ini contoh penggunaannya. Yang selanjutnya, the road was 40 miles long according to my map. Ya, jadi jalan itu jaraknya 40 mil gitu ya jaraknya. Menurut siapa? Menurut dokumen, in this case my map ya, atau peta gitu ya. Oke, yang selanjutnya, everything was done according to exact instructions. Ya, jadi semua prosedur gitu ya, atau segala sesuatunya itu sudah dilakukan menurut instruksi yang diberikan gitu ya. Nah, ini contoh dari penggunaan according to. Ya, jadi according to itu digunakan ketika kita memberikan informasi berdasarkan sumber-sumber tertentu. Bisa orang, bisa buku, bisa dokumen, atau bisa naskah lain. Begitu ya. Okay, so according to is not usually used in conversation. Instead of saying according to Harry, the air is very cold this morning, it is more common to say Harry says the air is very cold this morning. Ya, jadi according to ini sifatnya lebih cenderung ke urusan yang sifatnya formal ya teman-teman. Jadi kalau untuk daily conversation atau informal conversation, according to ini tidak lazim atau tidak common, tidak umum untuk digunakan gitu ya. Jadi misalnya cuma ngomongin cuaca nih ya. Nah, Harry ngomong nih, wah pagi ini dingin banget ya gitu ya. Nah, kita tidak mengatakan according to Harry, the air is very cold this morning. This is grammatically correct, teman-teman. Jadi secara tata bahasa betul, tetapi untuk daily conversation it sounds weird gitu ya. Jadi kedengarannya itu aneh gitu ya. Dan lebih umum untuk daily conversation kita menggunakan bentuk semacam indirect speech gitu ya. So Harry says the air is very cold this morning ya. Harry bilang gitu ya. Harry tadi bilang loh udara pagi ini tuh dingin banget. Okay? So I have another example. For instance, she says she was not writing a letter to her brother. Jadi she says ya, she was not writing a letter. Dia bilang dia nggak nulis surat itu buat brother, buat saudara laki-lakinya, ya. Kemudian she say the exam is difficult. Ya, dia bilang ujiannya susah banget, ya. And they say they're cold. Oke, mereka bilang mereka lagi kedinginan, ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan versi according to dalam informal
conversation ya. Jadi dalam informal context atau daily conversation yang lebih umum digunakan adalah bentuk indirect speech begitu ya. Siapa yang mengatakan Harry? Berarti Harry says. Siapa yang mengatakan father? Misalnya father says atau father said gitu ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan bentuk past tense. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya ya, selain according to, saya yakin Anda juga pastinya sering mendengar frase ini ya, selain according to, kemudian ada juga in my opinion ya, for your personal opinion. Oke, so do not say according to me. Oke, kita boleh punya pendapat begitu ya, tapi karena particular personnya kita sendiri, kemudian kita mengatakan according to me or according to us. Please do not say that. Okay, so to emphasize what someone is saying in his or her own opinion, they can say in my opinion. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengacu ke orang lain atau ke buku atau ke dokumen atau ke naskah lain gitu ya, Anda mau mengacu ke opini personal Anda sendiri ya, silahkan gunakan in my opinion. Kalau itu Anda sendiri, kalau Anda mewakili misalnya satu tim, Anda boleh mengatakan in our opinion. Do not say according to me or according to us. Okay? So, in my opinion, she deserves to stand on a higher platform. Ya, jadi in my opinion, my personal opinion, ya, menurut pendapat saya, dia berhak gitu ya, dia pantas untuk stand on a higher platform. Gitu. And then, in my opinion, we face a national emergency. Yes, we are. Yeah. Jadi in my opinion, again ya. We face a national emergency. We face this pandemic together. Okay? And itu tadi kalau pendapat pribadi ya, saya sebagai personal gitu ya, saya sebagai individu. Kalau saya mewakili tim, maka in our opinion, it has become necessary to spend all this money on the new computer. Ya, jadi menurut pendapat kami, bisa pendapat tim kami misalnya ya, sudah sewajarnya gitu ya untuk menghabiskan semua uang atau semua anggaran misalnya ya untuk mendapatkan komputer yang lebih baru, yang lebih canggih dan seterusnya. In our opinion, this is not true. Ya, menurut pendapat kami, hal ini tidak benar ya. Okay. So, itu tadi ya, in my opinion, in our opinion. Do not say according to me or according to us untuk menyatakan pendapat pribadi kita. Okay? And I still have a warning. So, do not use according to and opinion together. Ya, jangan mengatakan udah according to me, in my opinion, begitu ya, secara bersamaan. Do not say according to the man's opinion. According to the man's opinion sudah according to opinion ya, according to the man itu sudah mengacu pada the man's opinion gitu ya. Jadi ini seperti redundant gitu ya atau overlapping gitu ya. The woman has a beautiful smile. Yeah, do not say like that, but just say the man's opinion is that the woman has a beautiful smile. Ya, nah ini konteksnya informal ya karena ngomongin kecantikan. Ya, the man's opinion. Atau misalnya kalau konteksnya itu formal, misalnya kita bisa saja mengatakan according to the man, ya, the woman has a beautiful smile. Kita bisa mengatakan demikian. Ya, tapi jangan gunakan according to an opinion at the same sentence. Okay, do not ever do that. Okay, Anne's opinion is that Italian food tastes best. Ya, seperti itu ya. Anne's opinion. Kemudian the general opinion is that French wines are the best. I've never tried it before.
I'm sorry. And the general opinion was that Pierre was under his wife's thumb, which was really true. Oke, ya ini ya, jadi seperti itu. Kalau nggak mau dianggap gosip sendirian, boleh mengatakan the general opinion. Gitu ya. Oke. And that's it, teman-teman ya. Sedikit video Miss Novi yang membahas tentang penggunaan according to. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton videonya Miss Novi. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!